सोचता हूँ कि अल्लाह ताला उम्मीदें तोड़ता है तो क्या होता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्तों ने मियाँ नवाज शरीफ से उम्मीद लगाई थी कि इसके अंदर से इनकलाब निकलेगा और ये एक इनकलाबी रहनुमा है बहुत बड़ा, ये लड़ना सीख गया है। मियाँ नवाज शरीफ हार नहीं मानेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। मैंने अगस्त में खबर दी थी जब मियाँ साहब की तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं थी, बिल्कुल ख़राब नहीं थी। उस वक्त मैंने उस वक्त खबर दी थी कि मियाँ साहब की पहले ज़मानत हो जाएगी, मरियम नवाज साहिबा की ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद मैंने बताया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और मरियम नवाज भी फिर पाकिस्तान से बाहर चली जाएंगी और अभी भी ऐसा ही होगा। ये ख्वाहिश थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की ख्वाहिश थी कि किसी तरह जान छूटे, हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई डील हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो झूठी मूठी के बीमार हुए हैं, झूठ मूठ के बीमार हुए हैं, उनकी जान को वाकई खतरा है। मैं वो बातें नहीं कर रहा जो बहुत ज्यादा इस वक्त कंट्रोवर्शियल। मैं तो बात कर रहा हूं सादी सादी। सबको पता था क्या होना है, सारे जानते हैं कि किन तिलों से तेल निकलेगा और किन से नहीं निकलेगा। जिसको इस मुल्क में इनकलाब लाने का शौक है, जिसको इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट से और फौज से लड़ने का शौक है, जिसको इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने का शौक है, वो खुद लड़े, दूसरों के कांधे इस्तेमाल ना करे। वो कभी मौलाना के कंटेनर पे चढ़ जाता है जाके, कभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के पीछे छुप के इनकलाब ढूंढता है, कभी आसिफ अली जरदारी उसको बहुत बुलंद कद के उसको लीडर नजर आना शुरू हो जाते हैं कि जरदारी साहब इस मुल्क में इनकलाब लेकर आएंगे और सारे इदारों को उनकी हदूद के अंदर कर देंगे। तो ऐसा नहीं होना। ये कुर्बानी हर उस शख्स को जिसकी ख्वाहिश है उसको खुद देनी पड़ेगी। मुमकिन नहीं है कि आपके लिए कोई और कुर्बानी दे, वो डील करके बाहर जाएंगे, वो चले जाएंगे जिस जिसको मौका मिलेगा, जब जब मौका मिलेगा। और दूसरी बात, ये एनआरओ तो नवाज शरीफ साहब ने अभी फिर डील कर ली। वजीर आजम साहब तो कहते थे कि डील नहीं होगी, डील नहीं होगी, तो फिर ये क्या हुआ? एनआरओ नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, बहुत बहुत सख्त बीमार है। उनकी ख्वाहिश थी बड़े लंबे अरसे से बाहर जाने की। उनके लिए हालात पैदा किए जा रहे थे, कुछ हालात ऐसे बन गए। जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, तो कुदरत भी फिर आपकी मोहब्बत को देखते हुए उस चीज को आपसे मिला देती है लाके। आप ये समझ लें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, अच्छा, वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। हम बहुत देर पहले से कह रहे हैं। जो ये एनआरओ नहीं है, मैं साबित कर दूंगा इसी प्रोग्राम में, अभी कर सकता हूं। इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं साबित कर दूंगा इस प्रोग्राम में, अभी कर सकता हूं। क्योंकि देखें, एनआरओ का मतलब है फिर किसका है कि आपके लिए सियासी रास्ते खुल गए, आपके केसेस खत्म हो गए, आपकी क्लीन चिट मिल गई, जो पैसा आपने खाया हुआ है वो आपने वापस नहीं करना, आपसे अब कोई मनी ट्रेल नहीं मांगेगा। ये मतलब है एनआरओ का। मियां साहब को इनमें से कोई सहूलत नहीं मिली, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कि एक आदमी बीमार है और इसके ऊपर जो है वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर कि लेट हिम गो, यार जाने दें, आप कोई बात नहीं, वो बीमार है, अल्लाह उनको सेहत दे। ये है इमरान खान का इसके अंदर रोल। उसने कोई डील नहीं किया मियां नवाज शरीफ के साथ, ये बात खातिर जमा रखें। और जिन इदारों का या जिन लोगों का या जो कोई डील नहीं है, कोई एनआरओ नहीं है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि जाने देंगे। ये सलीम साफी भाई अभी जिनकी बात कर रहे हैं ना, जो मुल्क चला रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, तो वो सलीम साफी भाई को अगर इतना पता है तो फिर उनको ये भी पता है कि ये कब तय हो गया था, अगस्त में क्या तय हुआ था, सितंबर में क्या हुआ था, अक्टूबर में क्या हुआ था। इतने बेखबर तो नहीं हो सकते, मेरे बड़े मोहतरम बड़े भाइयों की तरह है। और उनको चले, अब ये खबर तो वैसे मेरा जरा उन्होंने नाम लिया है, अच्छा, मेरा जरा नाम उन्होंने लिया है, मेरा जरा उन्होंने नाम लिया कि सलीम साफी साहब को ये। हमारा तो पहले से ये रहा है कि भाई सिर्फ सियासत नहीं बल्कि सहाफत को भी वही डिक्टेट कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि हमारे सामने तो एक खुली चीज़ है। पहली बात तो ये कि ना हमने उनको चे गुवेरा कभी समझा है। मेरा तो नवाज शरीफ की हुकूमत से ये राय है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ये एक ही सिक्के के तीन रुख है, ठीक। और अगर कोई शक था तो अब तो वो शक दूर हो गया ना। एग्री। जिस रास्ते से पहले नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए थे, उस रास्ते से अब इमरान खान साहब भी इक़्तिदार में आ गए। हम तो अभी ये कह रहे हैं, अब मसलन एक तरफ कुछ लोगों का इसरार है कि इमरान खान जेन्युइन वज़ीर आज़म है। अब मुल्क के सबसे बड़े सियासी क़ज़िये का ये इमरान खान साहब हमें बता रहे हैं कि जी उससे इमरान खान का कोई लेना देना नहीं, उस इमरान खान, ठीक है। ये इमरान खान बता रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं, मसलन ये तो कॉमन सेंस की बात है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ की हालत ये हो गई और वो ख़ुद हमें इमरान खान की जो उधर वज़ीर सेहत है
انہوں نے ہمیں بتا دیا پریس کانفرنس روزانہ، ہمیں یہ بھی اللہ نے ہمیں دکھانا تھا کہ یاسمین راشد ہمیں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اپڈیٹ کرتی رہے گی، ٹھیک، کہ ان کی حالت خراب تھی۔ اب سیاست کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اس کو نواز شریف کو پھر پنجاب کا بھٹو بنانا اور یہ سب چیزیں۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے کب کہا تھا؟ اگست میں، یعنی 4 مہینے پہلے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی وہ عمران خان، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے ماورا یہ چیز ہوئی تھی، تو ذرا آپ پھر جرت کریں اور آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ اسکرپٹ کس اسکرپٹ رائٹر نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، اور آج جب یہ سب کچھ آپ کے محبوب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہیں کیا ہے تو پھر یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ ذرا آپ ہمیں بتائیے کوئکلی۔ آپ عمران، وہ کہہ رہے ہیں یہ اسکرپٹ کس اسکرپٹ رائٹر نے بتایا تھا آپ کو؟ میں بتاتا ہوں جی، میں بتاتا ہوں، میں جرنلسٹ ہوں، میں نے یہ 7 8 9 مختلف جگہوں سے سٹوری اکٹھی کر کے ڈاٹ کنیکٹ کر کے اپنی میں نے ایک پریڈکشن اس وقت دی تھی کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن آ گئی ہے۔ اب میں وہ 6-7 بندے جو ہیں ان کی جان کو رسک میں ڈال دوں اپنے آپ کو نکالنے کے لیے بیچ میں سے، تو سلیم صافی صاحب اتنا کچا صحافی تو میں بھی نہیں ہوں کہ میں اپنا سورس آپ کو یہاں بیٹھ کے آپ کی خواہش کے لیے میں یہاں بتا دوں گا، یہ تو میں نہیں ہونے دوں گا اور نہ میں بتاؤں گا۔ سورس نہیں ہے، چلے ہمیں بندے کا نام نہ بتائے، ہمیں بندے کا نام نہ بتائے، ہمیں یہ بتائے کہ ملک کا وزیر اعظم ان کو جانے نہیں دے رہا۔ ٹھیک، 2 فریق ہے نا، ایک شریف فیملی ہے، وہ بھیک مانگ رہی تھی، وہ مزاحمت کی سیاست نہیں کر سکتے، وہ باہر جانے کے لیے بے چین تھے۔ عمران خان وزیر اعظم کہہ رہا ہے، اور آپ نے خود ہمیں فرمایا کہ اس میں وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ نہ ڈیل انہوں نے ہمیں کوئی NRO وہ طاقت بتا دیجئے جن جو ابھی نواز شریف اور ان کی فیملی کو باہر بھجوا رہا ہے۔ ایک کردار ہے، وہ کردار یہ ہے ابھی نہیں کہ بتا عمران خان صاحب نے اگر نواز شریف صاحب بیمار نہ ہوتے، اگر عمران خان صاحب، میں بتا رہا ہوں، اگر نواز شریف صاحب بیمار نہ ہوتے تو گارنٹیڈ ہے کہ عمران خان کبھی باہر نہ جانے دیتا، یہ گارنٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگست میں وہ تو بیمار بھی نہیں تھے، جب آپ پیشن گوئی کر رہے تھے اگست میں تو وہ بیمار بھی نہیں تھے۔ وہ آپ میرے پہ چھوڑیں، وہ میرے پہ چھوڑیں صافی صاحب، وہ میرے پہ چھوڑیں۔ ان کے عمران خان صاحب دیکھیں، یہ بات سنیں، یہ بات عمران خان صاحب نے جو بات کی نا، اس طرح کی باتیں صرف عمران خان صاحب نہیں، اور لوگوں نے بھی، اور لوگ بھی کرتے رہے ہیں، اور لوگ بھی یہی بات کرتے رہے، یہ چلے جائیں گے، یہ پیسہ دے جائیں گے، 12 ارب کا پتہ نہیں 20 ارب ڈالر دے کے چلے جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سارا کچھ پیسے کا کوئی ذکر نہیں تھا اور یہ ساری کچھ انفارمیشن اتنا نہیں، میں آپ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ یہ دے کے جا رہے ہیں، اتنے آ جائیں گے، اور کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ 12 بلین ڈالر آ بھی چکے ہیں پاکستان میں شاید، اینی آؤ اس کو چھوڑیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا اسکرپٹ ہے کہ جس اسکرپٹ کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو جینوئنلی اتنا بیمار ہونا تھا کہ ان کی زندگی کو واقعی خطرات ہیں، اینڈ دیر از نو کنفیوژن واٹس ایور، کسی میں کنفیوژن یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار نہیں ہے، اور ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔